Petit, il y a des petits labos, il y a la téléphone. Akalo kukaler me yang kan téléphone non la demso comme ma ponya la palisa. Samedi ben na ko dara ke maren. Mais tu me connais. Gra ko di. Naboro sa. Gra muno. I bara ya mai. Ni ma ke do na la ndi assassiné. Ya passa. Il est pas le côté téléphone même ben ni ye pas ga ni la libulu quoi. C'est ça. On y marre de colonne, il est mal, on y marre. Marie ya même que ya ou la ou de. Il est pas où il est balang na quoi yele. Petit imitation biso. Et ça le comme balang na ou. Il dit nous est balang so do ya sense. A bonne banque là ça. Il doit y avoir da petit. Ah. Ni te marre na konya ça. Ne dis c'est marre là. Oh, wa. Abloku dona, nulonia. Non, petit. Et ça, non, c'est mon animal. Et ça, non, il nous l'a fait. Ah, non. Non, petit, voilà, ça là. Voilà, vrai, la canne. Mais, un mec là. Petit. Petit. Non. Non, patron, nous demandons Nassaki. Kafa Fonyama, Bakilemalu, Alfin Sini Watimena, Kaltulumalo, Bate Kumasula, Ale Memma Sorona, Kemeni Sabatundi, Anulokulung, Kafulita Kadila Mena, Kemanam Suma, Bella Denima Watimena, Fin Sini, Kaltulumalo, Aldiana Radiola, Kankan, Katrete, Alamini, Sumsena Sukumba, Bella Denima, Kanyera Kala, Aldiana Emission, Naika for Afonyama di, Watina Ambra Cinema Plateau Kayan, Suri Touré, Katrete, Amra Sanfina Sangarima Katkalene Rekanika Sheka Mohamed Kaba Watina Anafuli Lamena Kemanam Suman Bella Denye Komi Alkalonya Mema Kunyon Kodo Anina la Nyombe Sabale Kela Wikela Telegili Kodo Wuli Tele Sabadi Tene Talata Raba Aljana De Sabani Ankoni Dina Kana Andak Karalaburi Dakunuka Mendike Jamana Kunkan Koludi Mendike Jamana Hamina Koludi Mendike Jamana Munafan Koludi Oni Otani Kulaliela Nyumalukan Kota Kodaluma émission no bisun no anna dakumpa mendike jamana kono den be koni munafan kodi mendike jamana kono den be koni haminan kodi oye mundi wole ni kama fene jamana tontina kanti ya professeur président Alpha Condé di anna boyoro bara menkela salamanda kinda sibalunye na ye giwuyo sila kodi o broma o barada o trebradam na kabi karo demando temini
o boloma ana kala talalu alina sinaboli kela ka wasi wuli ko dakuno bi ala ko aldi famuya sɔrɔ ma o ko ba kɛ daku mɛnɔ an ka sinaboli men kɛ wuli yɛlɛ y'an bolo ya waati mɛn na an na technicien bolo an na senkolal bolo olu y'o bolo sɛnɛ an tɛmɛtɔw daku min fɛ sen an dina foli di waati mɛn na an duɲɔ mɛ sɛnɛmani plateau ka yan an ni mɛ nin dɛnna waati bɛɛ lajɛlen na ka émission mɛn bila alu sawɔrɔ sori ture i ni so sekuma mɛri ka foli ta ka di ma ka tɛrɛtɛ an na mɛnba ni an na gwɛba bɛɛ lajɛlen ma alibakɛ fan fa duɲɔ kuntan naani dɔ amara i ni so Cheikh Mohamed Mbrifo Mbrano Gweba Beladen fo 4 à la même balle finalement. Voilà, watina nika amafene ana senkulal koni Abdul Karim 4 Mohamed Jakitema wulu koni akan watina kalbulla be nyasubedula denima alako ana kalatralu koni alna sinaboli men kala bi kawase koni salamanda kinda giwuyo slako dakuno ubake bulumen ma ubake sifadi men no bi aye jamana kono denguluma dakunyuma no bi aldi famuya sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a kiyaluma fana émission nɔ ni ala k'i sɔn mun bɛ fana dɔ don ni baaraw bɛɛ kɔnɔgbɛn na an dina an bolola diw ma sun nɔ ala ko kɔni ɲininkali dandɔliyan fɛ an dina kɔni kana damafalen ɲɔgɔnya kɛ o ko dakun nɔ waati nin na an na senkulalu aldina kini boloma yɛlɛ an na sinaboli min kɛla ka wase silamanda kinda kɔnɔ ko an ma fɛnɛ baarakaranke o min fana ni jamana tɔntina kanti la an y'a ye professeur alpha kɔnɛ di ka o kɔni liyela ma fɛnɛ an dina mun kana an na senkulal dina kana boloma yɛlɛ ala ko an bɛɛ lajɛlen do lamɛn jewoyo silamɛn tɛ yɔrɔ waati nin na salamanda kinda kɔnɔ nin ye baara sani de di min fara ni jamana tɔntina kanti la n'a ye professeur alpha kɔnde di ka sabu kɛ ala minisiri bonda di a di fɔ mɛn ma ko tp alulu mɛn dɔ don ni silada bɛ na an na jamana kɔnɔ baaraw nani dila silabaara dɛkuru le ma a di fɔ mɛn ma ko kabala sarli gouvernement ni silabaara dɛkuru nin bɛ ni waati jate mɛn ma baara nin nɔ o le ye karo 6 jate di ni kama fɛnɛ karo 7 jate o bɔra kɛ baara nin nɔ o boloma mise ture o men janto ni baara nin jinin ka yɛlɛ ko bɛɛ lajɛlen nɔ salamanda kinda kɔnɔ o ye nana fɔla an ye ale daku mɛn nɔ bi a daminɛ an bolo an bara karo dama dama kɛ mais bi an ye yɔrɔ mɛn nɔ ni kɛmɛ dɔya i da tɛ an bara 90 ni lulu 96 an bara o jate kɛ bon waati ko n k'a dɔn i dina ma ɲininka waati ko ma mais fo n ye waati ko fo ɲɛna parce que tiɲɛ bɛɛ ye mɛn de karo ni tile 10 lulu le normalement an ka kan tɛrɛ ka ban salamanda kinda siba men nani ngargela giwo silamen na olu dolu ɲininka olu kɔni nara almiriya di ka bɛn baara ye wala lele mɛnɔ waati tɛmɛnen ji tɛ ma bɔ sama tɛ ma don ji tɛ mɔyi tɔrɔ la yan mais an kɔni ala tɔn na caman don ni pɔsɛni banna sen na jɛni ka ban ka bɛn sama natɔ ma n'ala sɔnna ma dɔ bɔ ji la tiɲɛli kɔni jate la an kɔni saba n'o la baara o ɲa fɛnɛ an saba ni mɛ o t'an ka ɲa fɛnɛ defo min y'a la fɛnɛ k'an ta miiriya fɔ quoi kama sɔrɔ folon tɛ ɲa ma parce que folon tɛ ni tɛ ɲa bɔ ani siya ko juya an sawana la parce que an tun bara tɔrɔ bɔji sambana an di kɔnɔ fili ji wadiya la mais kani bo baara bara daminɛ an bɛɛ sabano la mais tele fila lɔ baara bara la lɔ an b'a la lɔ ni kun kelen mɛn na o le bara an fana kɔnɔ fili n'o tɛ an sawani na an y'a gɛrɛgɛrɛ ma kani bo ko la an sawani ka se sawa dan dɔ an tɛ na la ɲama facilement sɔma aldina an dali ye baara ni ko la mais tele fila mɛn dɔ a bara une semaine bɔ an tali yela o mouvement dɔ tiɲa baara nin kɛ bi nɔ sintama di o le kɔnɔra fili ye jamana kɔnɔden mɛn na o boloma mise ture kɔni nana a karala borila daku mɛn ra a lasumaya a labara rɔ sani a kɔni natɔ a ɲɛyira kala jamana kɔnɔden mɛn na k'a tɛmɛ mutu baara nin dina bui la an y'a daminɛ la tuma na bɔ mɛn tɛrɛ ye bo mɛn tɛrɛ ye ji mɛn tɛrɛ ye an k'o daminɛ sɔnja mɛn na mɛn y'a lamini na ou bien mɛn ka yen dɔn kɔrɔma olu k'a lɔ ka fɔ an ka tora mɛn kɛ de manière que an t'an tɛ ka waati mɛn kɛ o kan vraiment o tɛmɛna le k'an to yen bon an bɛra an kaliya fana kana se yan an bɛra na tɛrɛna fada la fada yan a bɛ mètre 300 mètre 50 jate bɔ masini mɛ ye o tɛ taa a sen na donc o la kɛla a bɛra marteau piqueur mɛn ye an ye wele ta la k'a sen sisan wele bɛɛ bɛra baara la sumaya donc i b'a se baara yɔrɔ yɔrɔ ten bon mɔbili lycée kɔnɔ yɔrɔ fili la i b'a fɔ k'a fɔ ko baara yɔrɔ bɛra yɔrɔ suma donc mɛ na yɔrɔ suma la wele o da facteur filanan ye mɛn de bon c'est que projet nin di ni même ma ale tara fɛ ka a lakaliya ɲamɛn kan ale tara fɛ ka ko kɛ ɲamɛn kan joona ka bɔ ani kan a ka avance de démarrage min sɔrɔ mais 30% de ale tara fɛ fayda ka baara nin kuru bɛɛ kɛ o yɔrɔ bon baaraw kɛra ka se yɔrɔ dɔrɔn a tun tɛ semaine juru ta la ka olu fana juru ta ala ko baara di ban mais malgré tout ça la
amra na kana bla difficulté ro parce que amra na ko lutre bon si men ka dama o an mira o an si yili kunte wala bon donc wole brake abrama sama kana se bila bon wodi ko mais o men retardé no da luka yebuto ay ngamen kan vraiment faut ka wodi ko engagé wodi ko men engagé no de wolo suma yani do ni administration ta fa pelaro bon mais bi alhamdulillah andi sa fa la ko amolo bra la semanoro donc problème mais en matin wole ciment ko di ciment to le plan blanc très pas na ora débloqué donc hali ni ciment donné en bi adona en signe gane et dai libre de chantier on continue parce que mene bara la yan beni sini ni bara ni kan kata parce que an fana comme an be kan kale di donc an be agila le kafa an ngire kan bara le rone donc faut an yo kele vraiment an ni ala tamala la ko ke ko go kotilu sukono mo lu fana ni kan atenin ka bo jamana kono de men ni bara la men na kuma kanna la krosili e men yirala komen ke bali o kasiya adon wati manjamutu o brama entreprise men dodoni bara nana e kabala charidi katrete ministre bondama men dodoni slabara la jamana kono nadi fama ko TPI woli kanun ka kankal ko fene alla ben kamaluma alako bara ndiba abanwati la o men to kala sababu di kalamfia di islamanda kinda sibaluma jiwo yosla koro ce caniveau en phase de réalisation au quartier Salamani est l'œuvre du président de la République professeur Alpha Condé à travers le ministère des Travaux publics. Ces travaux ont été octroyés à l'entreprise Kabbalah Charlie avec un délai contractuel de 6 mois environ. Après 5 mois d'activité, M. Touré, chargé du contrôle des sentiers, nous fait l'état d'évolution des travaux. Non, bon, on en a plus pour longtemps, hein, évidemment. On a eu des empêchements majeurs, bon, parce que on s'est trouvé confronté non seulement aux aléas de la nature, mais avec la roche là aussi, on s'y attendait pas. Donc on a eu à livrer une lutte acharnée contre l'eau, la boue, bon, avec les immondices qui étaient là-bas, tout au départ. C'est voilà le premier facteur qui n'a pas facilité les choses pour nous. Bon, ensuite, avec la présence de cette partie rocheuse là qui s'étend sur près de 350 mètres, bon, avec les machines que nous possédons, les deux tractopelles ont essayé, mais ils n'ont pas pu. On était obligé de se munir des marteaux-piqueurs. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Heureusement pour nous, nous sommes en train de vaincre les résistances là. Interrogés sur l'état d'avancement des travaux de canalisation dans leur localité, ces citoyens ont donné leur point de vue. Nous sommes très ravis de la réalisation de ces carnivores dans notre quartier parce que ça va nous aider quand même à diminuer le débordement des eaux et l'inondation dans notre quartier. Sinon, auparavant, pendant la saison pluvieuse, là, ça nous fatigue beaucoup, ça fatigue la population de cette quartier. Nous sommes très ravis quand même à la réalisation de cette carnivore. Mais que cela nous tient, on peut faire notre critique aussi, les remarques que j'ai vues encore au niveau de la réalisation de cette carnivore. Parce que la manière dont je vois les choses comme ça, et si les carnivores là n'est pas un peu rentrer au niveau de la route, et ça ne va pas causer aussi, pendant la réalisation des routes aussi, ça ne va pas créer aussi d'autres problèmes. Vraiment, Diolo Fulmendina matin à Dianani, parce que Namaya, Yani Fulmendite, Samate Medo, entre trois là, Bandidula Siamanka, Ananyen Didura Kono, Aldinafa, si la greffe était de la Lucono, ni le Giro. Vraiment, Fulon Konina Oraka, au Banca, au Dianani. Bon, Bara Damna, Alcata Fankala, mais si Fadia Mendotia, Albrala Sumaya Bara de Donna. Ban Altrena la, Algema Siamantren la Cabarake, mais Watimindoni, Al Siamanten Loco. Il est flanné Ante Alila Cassia. Pour satisfaire les inquiétudes de ces citoyens, M. Toué revient sur les difficultés rencontrées tout en donnant l'assurance à la population sur la finition des travaux. Bon, en principe, on devrait finir le 15 de ce mois. Le 15 du mois courant. Mais vu toutes les difficultés qu'on a encourues jusqu'à maintenant, là, c'est ce qui fait que jusqu'à maintenant, nous sommes en train de traîner. Mais vous pouvez être rassuré que bon, dans un laps de temps, on va finir complètement avec le projet là. Hormis ces différentes interventions de nos interlocuteurs,
Le constat fait sur le terrain prouve à suffisance que beaucoup reste encore à faire. Donc, c'est à l'entreprise en charge de l'exécution des travaux et le ministère en charge des travaux publics de veiller de part et d'autre à leur engagement afin de finaliser ces bijoux pour le bonheur de ce quartier riverain de Kankan. Voilà, Bakeleno, Altromalo Nintrekoni, Anakalatala la Sinaboli Labi, Kaben, Salamanda Kindasi Fadima, Jamana Tontina Kantina et professeur Alpha Kondedi, Anaboiro Paramenkela Kindasi Baoulinge, Kaben Funun Jiwodia Silakulma, Watina Anafoli d'ici la Menal Makotunu Kanyera Kalla, Ali Aldiana émissionero adi fomema ko ka fo afonyama ni ala sonama ko koye jamana kono jamana kokan ni akoni dise jamana kono den namuna fanyi aro abedi foyan ka fo afonyama kalatalal da fo al seku dana surituri ini sun kotunu kusebe Sheikh Mohamed Kaba ka fulita kadi anna membani anda go babela denama watin konna sina bolimen koni kenen kalatalal bloko wa salamani kinda kono ka be fo seti dakunuma amra ulamen watinna kuni Sheikh Mohamed ni kama fene entreprise nun koni ne kun kan ka sapo bolnye ni musu kan nda fon kon kan ka jala bolnye ka be muma entreprise ni albra check sayake altren la lume salamani kinda kono be ka lo salamani tresi fari mendo ni kama fene slagul ultra salamani atrafa lulma ko kokuda atrafa amatene kama so mumpe atekura kutuni temi ye burfine kono kuma te simata malama arabadi men koni rabbi isla royo ni lulan kadi di bakete minatra ye salamani ah non comme contre no betra ila kabe muma ji poto koni katrete boma wotunte jela no mutu sankartan flakoro alu koni alna ni watin kunte karo woro alna so na ko lidnalma mais alna so na bi koni ko alma bambaran kala bi ko mi jama alma jama nyamema kuna albramen koni ke bi Sheikh Mohamed wala koni kasia kama so mumfe boji ko alna flamu ki do wala flamu sinali fosete dam namunu ka boji wulu ko betre namunu ko 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 boy bojul banko bolay ba bunse mon pentre yi watu la mentre islaro ul bede tre kala sababu di sanji bana gidi bu sanji kuni ka kasla balkan alnara bongulu al nisiyo mawul benaro alnara kana bongulu dulte ma atira seriale kono sebri carte la jamara kono ni citoyen bela jamara kono kasabu ko ka ban ka fosé konte mutu ka place la jinye bon ni mo ba ko nasra ndo na MC Turodi akayela ka koni karo woro koni ko le fontra ni mais bilo amara sanfina moy bulu. Ok, Sori Touré bra ayda Mohamed Cheikh ko entreprise me kaka ka fulabo aye fulabo ko gere ele franketo fulabo la join non nete fulabo la nye sume non ne ye eta la côté de la bi pao ne e karogbe troya belebele me anka me abebra ele ma ko abela eta ka eta ye bara tala kadi jamana kono delema ka fo ale bara menke ele de di wuli iwoto bara menke edwa waya mafle edi se bana bara la jate men kono ido fo eta di atoyewa yo rogbe iri ba iri na iri si iri la kono do mrilke nka kabala karo jate men kono ine eta di alimani ka iri bala kono ndi bala iri bala kono ndi bala ila fleni tekbenya kuro foi ele la fo ko ndi bala karo woro parce que entreprise te se wala ku yicha bala kante fiye alonde ndi be ro bere duluma ndi be ro juluma i prana ne obe barala donc bon kafoko boji ko be frako ay wana akamale parce que ça fala qui est douce na moi mais auto douce comme i prana bella i do abla narado i ribla bredo i ribla farado i woto akamale donc na frako ka sapo bo non mais amra di konto be bo me wati la konto ko yanko yana wati la bulla be anda ke blando na blando wati la amra bulla beiro ala ko kilike parce que le konin trebra awati nana technicien nu alkakan ka baklima masoro nyamenka ambrabo usla dalma donc aliye freke ala ko aldi baklima masoro nyamenka aldi kiliki ala ko ani daranyoke nando mase amasrona andi se ka mafene anka kilikana men koni amboni kasina bolike kalila menta andi lawbla jama sauro andi dofo kan odi ke se kala sababu dandi famu ya sema sroma Sheikh Mohamed me fo amra ya loni Sheikh fo soriye la mena iri se wala jamana gre le pays voisin jamana mi ana minino wolu wala le eta te woli la ko contract de eta wala le ko ro de akile iri se men barandi sa barala ira bara wati jol ko iri se ka bara jolla i kan ka bara de l'exécution i kan ka bara damna wati mena haka pa ire eta la barade ou be ko la temna di ici ada haklo ira nyona ira de akawla bara men nka ka bala karora dati ko aido sebeke ndi bala karora dati ko bara men jol kan ka srenye
ndi bara mesra mena wala kala jamana to mais kun kala amara téléphone no téléphone na sa mais kun kala téléphone ko ni financement ko ni arrêté ni financement ali financement c'est financement arrêté ni entreprise 50% de l'entreprise ko dema na ki tabara ka ni fonti la c'est bara dam la mena ali tamate non kala jamana to do wala mi ana mi no wala ye ka foko ka wali sra yo ela la ina ada kuma mamle ne entreprise ko fa ka bara mesra mi koko bara dam na 30%. C'est vrai et abra 30% ça kadi ayma abra dokoro bara abra la lo finani bara manka kala lo parce que abra be fraka ou be abra mais ce contrat c'est wati ni état ka fola ni ka foko financement ka de retardé ça fera ko financement état ya fola état ne ko ni se bara la état appel d'offre freelance non faut bara yembolo aka ka bara ici moi fola de passer bra assurance non non beka ko gouvernement c'est gouvernement ni ou ya le coup donc quand niveau té beka ko c'est aussi sur gouvernement ni bisi bona ka manka ki tabara ka ni setinya nyama folinya entreprise manka kana barani non entreprise c'est bara entreprise ya la kuna entreprise ya lo amara faire ko baraka kala nyini surina baraka kala nyini surina baraka kala matériel la kala wul la non mais sori touré amara keto sori touré bakilima do kaira ka sen ala kuma kan no ko ale giwusla ko meni a diyara lenye kon ale na la krosili menkela est-ce que fulu men teni na kera sila boko dia tisekela mantrodi jamana ko din kampana atsekela mantrodi kama suro sila ko sumani ken ne from la kateli ta ke fula dan men kala tala men franwani wulu kala krosili no kala tala men franwani wulu kala krosili men kel kayi tunya la ni sila julu breyal bulal boto mendi ma fu ma me fulu men teni koni akasila fankeli non kala tala la bara tesla ko di spécialiste le wuldi kala tala la bara kuto ko tesla ko di ni kasla tenya doye ile la krosili kala ni sila la bunya nya si koni ten ni boni mate ni role mate ni mo ba ko na maso CMC turu adina kuna planta se kadibema ni kun ka entreprise baradam na wati ni kun ka entreprise le suman na donc la ra kala ka foshe ko ko fu ni ka ta sumani ka fu da kan ta sumani ma bara kele ko parce que fo entreprise ti ye mela akuno eta na to ka bara le di ma ku bara ke ele na to ibana se ki bolo si bara ko sozo kamala charlie abra salamani kanivoko abra ta kadi aluma aye bara la binolo bara la loni Salamani kalu nya ben entreprise le ma ba état Salamani kalu nya ben entreprise le ma entreprise da nya koro alkata an nya koro aluta basalta kalama ka négocier même mais c'est qu'il est clair et entreprise manquant qui baraka ni fonti là parce entreprise va que bara dans la fia almikia kan katre fontal la parce que ni ka mobala kuma kan ma fene monsieur Touré nala ka ke san ka mo soro émission no adisi na la kuna flin bedlama parce que an ka ni kalifolo men ke akanyera kana 30% men dira alema état bulu alulma parce que nya fo kalulma parce que entreprise fana kuna si follow in donc ale dodo ni mena ka kul ma fene ay wala lele meno calcul darabe donc ale kanyera ka koni ko 30% men delma entrepreneur koni alu kal débrouiller woliro ka banka julu do luta parce que ka fo 30% euro kamera état ka jamana kamera gouvernement ka bisabata ka di aluma aka sala romendo adi bisabata ka di aluma aye même na baraka mais ndima fuina yo mena la ina yane est-ce tout le kana yo mena la ina entreprise mankan kana barako entreprise va kana la fibre do bene yala ni gouvernement wala watina sori Touré alda keto watina andina ma frère nandi si kam si Touré masron akoni watina est-ce que monsieur Touré madame monsieur Touré ni sou allô monsieur Touré allô ko sebe senkula lu alkoni aldina al monsieur Touré ni sou tanatila allô adi to be ko watin nan to maloni la kan be kan jama bela de nin to maloni la to maloni anta adona kala allô oui allô ko plan to maloni wala monsieur Touré watin na idini rera ka ana la kama soral sema ne sini watin na kalu to malo bate fm allô
nko watin na idini rera ka kankan ka bela denna ali bisa koni andi nan se ko bela deninke senkula lu fana alalbulla balbulla benyama la ko monsieur Touré koni na trema sona émission ni no autre dianya ko sebe amara sanfina OK chaka sanka monsieur Touré ma sona tete parce que amma ko bere le monsieur Touré la problème ba me la dina kono ayro de les entreprises ko meni ba ni ka regbe ba jamanata irwa ye bona bambali bana damna le kasia ambraya atela bana même ba ke attaque nguru to la wala foko eta kamendi ko eta kamen fo kamasra ko paiement le retardé étable entreprise de mankan qui baraka fo wori lamra ne ki bulu ni eta ki ta mais ni ka fo kale barabolo ma adi belaya parce que itromolo entreprise sous te dunyaro mais barala ni ka se bara seriata itromolo ni ka bara seriata parce que an ma domaine ke mais an koni fana na loni seni yoro meno an do nyeda ka jamala entreprise sous ite bara kala ka fo ko bara fenfen don to barada kuno kile obebo non jamais nakuma to pourcentage mais idila itromolo nal ka fo itromolo nal ka fo ko pourcentage folo me ka kan me dlalma ko kula na flo mula ka flo me dlalma oui la glia parce que wole frère entrepreneur là et que l'entreprise il pas qui la baraka ko kelen iraja ku fo me ke ditoima oui la glia o baraglia ala baba loma idi iwuluma urru hansani ka jamana kuna sila kula mais ni kama fene moment ka baradi ma kasi anye itomolo moment ka baradi ma ila na kasi wotinye donc ni ka ye no ka kuma kan di makafima ko wani ma moment la ila ni momena si momenye moment idon kalon akabara meni ma si anye na ka fiye ke bara ninke ile prepara udamna est-ce que yalla ile idiama ko idi bara o ke kwa siro dro ko tima bolabo OK bara pas nyema falnya ko shama ya idamna la kamera ate kumfalo la parce que faut moi le wole la ikuno oh mais auto contradi contramen si wati ko shama bala ko ko contramen si wati ko shama na ko na beti se fola que de cela mena ora fo ko eta entreprise va ke baram na la ye baram na la ki bolo mala gbere le tula eta ka de eta madi ta kon di to ile ma yo ke ko la ba ele to di ma kan na eta ko parce que ya ila na ine kelempe ya ne ndo fina fura fina telebira fanfe mbrase aro shama no an entrepreneur se mambra baduno ya wolu ye contrat de la nya suju mama ina to le ko an iri se bolo la ada fo iri bolo jella iri bolo wori mena iri fo ni wata na ira fo ndi se bolo la wata na iba to karo jeli ko ube ba to tele jeli ko ika ka ban tele jate man ko iri la délai de travail fo ndi ba bara la ka be wati jate ma ale bara duma ali bara ta kadima iri bara iba ban moye établo moye gouvernement bolo men na to kana ibara ndo regbe yala men kana beniba yala ma bemba sima forya ni ba sima ma forya ba ambeni mema da fanimba mais amara fialo yalo amara temo na sensa ifialo kabala sablu kilente o me amara ida ke tuduni amara ida ke tuduni awatin na alibisa koni anya kan ala ko monsieur Touré koni odise ma sorna nyamen kan amara monsieur Touré la kuma andina dakundo ta parce que ibra kuma mais dakundo fana yi an kan ilo dakundo yi maba allô parce que non ilo allô non monsieur Touré mama soro allô watin na sori Touré ndi se quand même fo entrepreneur ka kuma do fo amara fanyi kuma ulagbe amara allô we amara monsieur Touré tamatere aketo munu ire ira ka kankan kala la men tulmolo ni watin na bate FM na ouais mais misal kuma kan mena ko tere han halibi munu ko a nyabonte ko anya kan dondoni watin na ira ka kankan ka bela den na joyle di mala ne halu tolo ne labutu antolo alu tala mena mais mala la ne ale ne tala mena kon tay kamena ko tere wala ama fene bani branka me anko ki ira ka watin na kankan ka bela den na joyle di allo joyle di ha ko bente munu ha monsieur Touré la sona ma singani ma monsieur Touré elise mata mala ye place mena yibo la doni ni ekrake anna mena elise ka doni nya fanye watin na amara sampina allo
albisa kɔni an ma misi turema sɔrɔ mais amara sanfina ɲininkali mena to sila suru turema se kalon moba kɔni ala kumakan nɔ a ka ɲɛra ka kaliwara bɛ fadal ma alwara bɛ yɔrɔlu ma min kɛra sababu di ne kɔni ma yɔrɔ faamu ituruma lɔ n ye bana kuma la ne ma yɔrɔ faamu i kɛtɔ baara kɛla dumɛn kan hali natɔ baara kɛla yɔrɔ mɛnɔ ne ɲana sani baara daminatɔ alu gitɔ le terrain kan k'a ma fɛnɛ yala duni ni yɛlɛ ye di parce que fara tɛ du kɔrɔ fara tɛ du kɔrɔ o di lɔ i ma se ne la ɲaɲini lɔ mɔgɔ min ka dugukolo ko baara kɛ olu ba du ye ni fara y'a rɔ da lɔ ni fara ta rɔ da lɔ e la ɲininkali o bɛɛ diya n ye i y'a lɔn k'a fɔ ko alwara ko fada ko nin o kan kama fɛnɛ n'a de f'a ma ko étude de faisabilité o kan ka kɛ mais burufin na tiɲɛ mɛn o de don yala o kan ka o non burufin ma tiɲɛ a ka mɛn ɲɛra kan a ka mɛn ɲɛra kan a ka ɲɛra kan i lɔ a kɛ to amara sanfina a ka ɲɛra kan ko baarafin bɛ na ni alu bolo olu tɛ se fara kɛlɛ la olu tun tɛ se fara kɛlɛ la ko ta ko la suɲɛli fɛnɛ kan parce que entreprise o suɲɛli bɛ se non suɲɛli non baara la lɔ écoute baara la lɔ ko ye mɛ baara la sumaya nin de baara mara la sumaya nin de wa makɔnɔ n ye kuma dan dɔ f'i na baara man kan ka la sumaya ko entreprise bolo fɛn suɲɛ la a baara den bolo baara man kan ka la sumaya ko entreprise b'a bɛn yɔrɔ ma ko baarafin t'ale bolo parce que i na nin baara le kama ele de na du le kama i ɲ'a kuma la parce que ni ka entreprise fɛn fɛn nɔgbɛ min le dugukolo ko kan mɔgɔ ye ale bolo k'i lɔ du kɔ kan a b'i lɔ du kɔ kan ka ɲa dugukolo lɔ a bɛ se ka dɔ fɔ a kɔrɔla kan o mɔni y'ale bolo misɛturo tɛ se a fɔla ɲɛ bi su mɛn dɔ n'a ka kuma wɛrɛ fɔ n kan t'o ma ne kɔni a ka siranu fɔlɔma min bɔ ne a bolo min bɔ ne mɔ b'a kɛra dɔn k'a fɔ ko alibira bɛ fara ma an ma bɔ ji tɛ ale ɲɛ misɛturo ye ani a l'entreprise kabala charli a ye na nin baara kan de ma sofaden ni aludi i ka tɔgɔla kɛlɛ dɔ i wɔtɔ a bɛɛ de kama i ta o de kalama mais amara i di y'a kɛ to i fana di turuma la dɔɔni i di se mɛn tala misi turu la kuma dɔn mɛn saba badi yan dɔn o dole ye 30% ko di k'a fɔ ko kɛmɛ doya 30 jate ko ni wele sara ni ali ɲɛ ni kama fɛnɛ contrat signé ni ali gouvernement mɛn tɛ a la lande tɛrɛ wuli dɔn donc wuli fɔlɔma mɛn dilali ma olu ko sa matériel ni fɛn na kana ali do yala k'a fɔ ko contrat signé mɛn tɛ lande ali ni wuli tɛ wuli ye wuli bolo a do tiɲɛ le wuli gouvernement di mais n'ale kana baara o daminɛ k'a fɔ ko alima wuli y'o to sɔrɔ al tisal do jamana ko den yakora k'a fɔ ana julu gouvernement na ate financement mara la sumaya tiso fɔla sori yɔrɔ o mun gɛn'o dɔ i k'a lɔn i ni moi-même i ni ne bɛra baara ko dɔ sarati allo an ye baara la waati na an b'an an kana di misi Touré ma continue allo 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 misi Touré allo 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 Monsieur Touré ni su Kwame ni su wala i ma sɔrɔ ko kɔni o bɛ diya n ye waati nin na i di ni yɛrɛ ka kan ka bɛɛ lajɛlen na Monsieur Amara le kan baba mte sori Sheikh Mohamed Kabali kan waati nin na i kili ni émission ni rɔ a di fɔ mɛ ma ko k'a fɔ a fɔ ɲa ma sani natɔ dantɛli kɛla minnu Korofoko bɛntɛ minnu Monsieur Touré Monsieur Touré Naam alors comme Korofoko bɛnnen tɛ an tolo sinkali ma i di se ka siranu dan dɔ di an ma a yɛrɛ yɔrɔ mɛn ko ɲa kan n ko comme Korofoko bɛnnen tɛ i di se k'i miiri a ɲɛfɔ an ɲɛ waati na an di se ka doni ta mɛn dɔ n ye numéro bɛrɛ d'i ma non i se mun fɔlɔ an ɲɛ bi ala silabara ko kan bi silamani kinda kɔnɔ Salamani n ye sɛbɛn fɔlɔ i ɲa kan n ye mɛn ɲɛra ka yɛlɛ n bɛra la débat bɛ mɛn sur mɛnɔni a la débat a diyara n ye kosɛbɛ parce que a bɛra kɛ n bolo sababu di n den malo hakili wa k'a bɛɛ ko caman na n ka jumɔ den ka mɛn k'a fɔ ko yanni ye projet kɛ i ye nala de visite de terrain kɛla de mais n y'a ɲɛra k'a la k'a fɔ visite de terrain ye kɛla de ko mais o kɔrɔ tɛ de k'a fɔ ko i tɔgɔla difficulté min tɛrɛ n'a ye yiri tɛ mɛn na parce que yanni an nɔ na étude de fɔlɔ nana ka na étude kɛ olu m'a ye an m'a ye donc a yela la k'a fɔ ko mɛ o de siranna ko le o de mais entreprise yi wakari la do la ni o ɲɔndɔ nara nana depuis la parce que vraiment engagement ta la déjà k'a fɔ ko i b'a kɛ délai min kɔrɔ bon mais an na mɛn kɛla o de
a kɛla mɛn fɔlɔ ɲɛ olu ye kadi ita représenter mɛn olu ye tete di olu y'an fɛ de yan tɔma ni wura an wele lolo baara gɛlɛ yan kɔ donc n'a la sumayara olu yɛrɛ kɔni k'a lɔn ka fɔ vraiment a la sumaya kun ye mais olu yɛrɛ ko ale an tan de la ko parce que vraiment an na baara min kɛra a la suma man tɛ a filanan an y'a kɛra sokɔnɔmɔ min ye sokɔnɔmɔlu ka lɔn ka a la suma man tɛ mais tuma dɔ alhami mɛ ye de la baara la sumaya ɲa ten olu bɛ kɛ alikɔnɔrɔ firiko di mais a fana joro mais yanni n ye se o ma y'a fɔ cɛmɔ de ɲi ko n na mɛn fɔla o de ka bɛ bɔ ko wo ne fara ko ma ko waa ta sigi mais an ka waati jan ne kɛ filajuru kelen mɛn bɔla san fɛ ka jɛ han ka tangoro la ko dolu tere olu kan ka se an ka lɔn an ka waati jeli kɛ an ye taama la chef de quartier kɔ o kɔɲarɔ kuran poto mɛ ni o de olu ka kan ne tere ka bɔ yen an ye wala conduite min fɔ de conduite ka kan ne tere ka bɔ yen bon an bɔra ye baara la kalima ne n'an ka fɔ ko an bɛ o bɛɛ ma kɔnɔ yen na est ce que baara di ko ɲinan ne la baara tɛna ŋala kala ɲinan mais hali n'a retardera monsieur Touré yala i da kɛ to an senna sumaya hali n'a retardera ne fana ye sila dɔ ya ko fɔla n ye mɛn fana fɔla u ɲɛna ka fɔ sila dɔ man tɛ so kɔnɔ sila largeur baba mètre 7 ni tala bɔla vraiment y'a la k'a fɔ ko o dɔ man tɛ déjà donc ale y'a lɔ k'a fɔ ko o kuru bɛ disposition bɛɛ ta ne n'an bolo mais alu ye ɲina lamɛn kɔ alu ka yɔrɔ mɛn ma o de ko a dɔw ma ayiwa ma fɛnɛ era tɛrɛ mɛ olu wana a la ɲɛnu lɔ la fila rɔli alu wana ila kurulu lɔ la fila rɔli ma ne an ma ti parce que olu t'an na côté na an ye côté dɔ wele kan parce que la baara la i b'a na kana di olu n'a bɛ fɛ ka lasira wɔra ni ye yɔrɔ min o de wɔra ni ye mais an na baara tɛ o de an na baara ye kan ni wele donc ale y'a lɔn k'a fɔ ko sira mɛn nin ko sira wɔra ni ne fɛ 7 mètres 50 vraiment sokɔnɔ sira rɔ hali kurusa sira mɛn o de a ma tɛmɛ o ka ban ni mètre 6 le o bɛɛ bon n ye mɛn fana fɔla alu ɲɛ alu ye mɛn lɔla alu tɛ mɛn kalama a la sumaya ko n'a la kalaya ko rɔ caniveau mɛn nin a dimension dɔ ye 120 fois 100 o mètre 1000 mètre 300 mètre 20 80 fois 80 mètre 200 ni mètre 21 datuna mɛn ka kan ka kɛ mètre 20 la le bi an ye yɔrɔ mɛn o de an ye ta tangore ma ja nɛgɛ o de sayira donc mètre 100 ni 50 ni fara ko cɛ ka an bila ba la mɛn ta ni o de ka bɔ sila mɛn bɔla antenne kɔrɔ o de ka yɛlɛ o yɔrɔ mɛn o de o b'a ni o de parce que furu bani mɛn tɛ la o de an ka bankari furu dɔw rɔ tɛ la de parce que b'o rɔ tɛ mɔlu samiya to i kana mɔlu bloqué faamu mais an b'a fɛ o ma lɔ mɛn nan kɔrɔ machine na tele kɔrɔ ko bon kɔrɔ kana topographe de kɔrɔ ka fɛn kɛ ka tiɲɛ lawrɔ o bɛɛ ne baara kelen de o de donc o de ta an yɛrɛ ɲɛna problème parce que o waati le ɲamasi ni ɲamakadu comme o de dimension non donc ale y'a lɔ ko facteur mɛn ye bi mɛn ye gɛlɛman dɔɔni o de ye fada ko o de ye an dɔn an ye nɔ sɔrɔ kan wele ma donc ale y'a lɔn ka fɔ ko ala sɔnna tɛ na an wa ɲa le o de donc ka bɔ fana ko kɔnɔntɔn bɛɛ kan kan yɛlɛ ka se asi dɔ o ɲa le o de an wele tɛ bɔla ɲɛmin kan an tɛ bɔla tɛmɛ k'a bɛɛ ko n'a kɛ ɲɛma dɔw olu la nin yɔrɔ mɛn o de olu la ni siman ko la bɛɛ fɛnɛ ni siton kulu de kan ten donc siman mɛn o de bɛɛ ka dɔn ko usine de production o tɛ pan ne la ni o fana bɛna ti pan ne mais machine mobile pase ni nin ɲɔgɔn da la ye donc mɛn ka kan ka na siman de a kan ka na 100 tonnes de bin kelen min donc o di don yan bi de ba o di don yan sini ne ba o di don yan sini kɛnɛ la an ma lɔ mais o b'a don lo min kɔrɔ a yɛrɛ ye k'a fɔ ko n yɛrɛ o ka don sapiro donc haminan ko to di ko to di a hamin ba ka a bi bila ɲɔgɔn ma a hun ye an fana n'a ka fana bɛ parce que alu na an bɛɛ kama yɔrɔ ni ci yarɔ an bɛɛ kama yen ka salamani ka yarɔ mais an fana tɔ de ye an na baara nin kan parce que ko dɔrɔn ko do fana ɲɛ la
donc a dia boya de fani haka ka ben an ya ke vraiment ayi ka ya pa ke ate watila donc nye wele fala alunante alukuma ka mena ko be men dise ka détail men de aluma déjà vraiment wele aliya donc ka vraiment anya adule nya anya ngere de parce que anya ngere ka bara la donc men ya fala ka ko tama dum tole na sinkata alama an kibira afoma ko tama na kana entre mutum parce que an ngere woro an ko bura de fana nyanyi kan donc an ta fait le tout ya no kete afoka ko ni ya ambulo no ya kan ambulo program men ala biarama abada men ne sinkro beda awanyai nala dirama ko barka awan to malo naila monsieur Touré monsieur Touré nam alors Ibra doni nyafo anye ni ka asumaya ko kuma ye fola wati kuru bela dene bawo karworo jate benkentra wole ma ko ka barake karworo ko ni yala karworo le madi barako nya mu me bela dene kroba ana ko ngara ke problème men di ni wati na andina mbulu bom ci turiro parce que andina mo andina mbulu bom ci turiro allo na mrande placer de wama monsieur Touré nko ni ka sumaya ko ye fola wati na kabra la sumaya yala karworo le madi ko ka bara bela dene ke okroba yala karworo brada fo bia madafa flo karworo o dafa ni karo anya karo menon ya tu bitando kunu ne tiyori mais est-ce que bara bana bara maba yala kane ka fo kabra sumaya bia masumaya yonko monsieur Touré ayina me folo de ay je alul de yo foro nam parce que kana moja ala tinala ouais na fana ka foka tani me ngoro ko bakara alul makotala alu ka mema e dan wati okoro ko sebe donc alu jo ay tawro ouais mais men ka barada anuma men ni bara kono be ma anke vraiment jinyona ti te wol bulo kataka ala na wole kana na bulo na barada na parce que alu ka lo ka ko anyi forme formulani ouais vraiment ante do so to barada anya an wo kali ni na barala sai ouais an kuna da amende wole ko barka wati na monsieur Touré ila kili abradianye sunno ike kai kanabo bi kankanka bela de ni katrete salamanda kinda sibaluma ulu tolomano ila saranu menna obradianye iko barka ibibrosi anagi kodo emission banno naye afonya madi andi foli di ma katrete watinna ka foli di entreprise sarli mo bela de ni ma awa allo de ay fanani ke la folie ay ligne parce que vraiment ay bra sababu ya gamma pour éclairer la lanterne de chacun quoi d'accord donc mo le hakli occasion selon ka mo le hakli wa tam parce que le connaît mais anga wala tay allemand quel était fofouité mais moi connais la la ira mais vraiment nya la disposition ce que mo le bana andi na nya ira kay da ko ma monsieur Touré nya yo ko monsieur Touré donc anya la blaro nam ko ale jamana ko den na blaro ni alfana ka difficulté sur wati do la ni alka ya kuma buru ba se ya alu na radio bonna katrete ko ni jama dal kuma camera mais alu situation ya fomolien non problème que le mais en kan wole denu na bla ay la den na bla ay tana te ay tana prete ala ne kan bana ni wul be tala o mema yana na ko so madala ora tra bebra boka alko kata tema communiquer di ko la radio la ala ba an ko to wole kadi ne to ko ndran troko ko barka monsieur Sori Touré an bɛɛ bɛra faamuyali sɔrɔ monsieur Touré la siranu ma tɛrɛ siranu do ka kɔn na ne kɔni bolomala kanba Touré bawo ne k'a dɔn bɛ hali bi sa fo entreprise yi lo a le rôle dɔ gardien ni entreprise lu bolo ni alu la baara fɛ lu tiɲɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ na ka a tiɲɛ bawo bɛɛ tɛ ye bɛɛ dɔw ye a bɛnna wula ko t'a rɔ dɔw ye a ma bɛn wula ko t'a rɔ dɔw ye a ba bɛn wolo yɛrɛ buduma o ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ye o yɛrɛ tɛ fɛ a bɛnɛ fiyewu donc o bɛ entreprise la contrat kɔnɔ le gardien ko ye wolo dɔn ni ay k'a fɔ ko a di population to non gardien ba kenya quand même la défense la non défense sujuma parce que bolo fɛn tiɲɛ ko mɛ fɔ kan pala le gardien ro beri jamana ale do infiltré du nay no o kɛla o ba kɛ fɔ ko brana ni mɔlɔ mɔ yiri ta o la mais to mɛ ni mɔ tɛ a kɔnɔ gbɛna a kɛ n'a yɛrɛ ma le sorry a yɛrɛ ma le Touré tu ye mɛ entreprise kan k'i bolo dɔ bɛ ko bɛɛ kala ma mendi sunno tunyale monsieur Touré ana den komanyolu albra franka do chamanke mais tunyaye mendi defo bayal baradaro we mundi iba mo blakula adi problème soron ko meno ou bien ma ko men nyalo anyalo nyama
a di se kala sababu di ka problème na se to bela denima parce que fi wuli nyai mo équipe folo men nani kana tere ma fene ne ma so ala kuma yoro mema ite se nala kana dukolo ma fene mo men nani nal nara la barake parce que fo jamana tini do mo lo quoi mo ba sura keto mo ba ke la baralla fo jamana tini do barallo iba mo blamu barala ama dukolo ko nyalo afam ya bela denima ama lo nyarma sino mo te se bola suri aketo o ba ya ma sonawdi alkakan ka nyanyi na yere nyini itolo malona ni ka mo lo dukolo ma fene na kay dukolo ma fene ama fo ko saniya ko do ama fo ko jemaya ko do woni kal tekla mais duniya li rajmano fudi le ba bole ba kabale ba ayidi o nyanyi ka kan kadon parce que itolo malona fada e dukolo oni dukolo te manja ni kala korsi surtout ana sokono silal ni kalma fene ibana kilo dukan ka ila no se kuma na salta no afana fere mundi akasando ke ala kuma kano sen anda nyantu farano akanyera ka ala kuma lo sen ko yoro duru yi alika ma fene sani wol boto yi retard kara ke aluka wol toyi tunya yi mendi suri ni dona salamanda kono idalo baran barake abrake baran madi kon defo barala defo barala di ali folo men sini sima men nalo ni folon kono parce que an ma lon ali o killa di alla baradaro mais sima men nalo ni folon kono a folon di al kasia non il est tout voilà pour espérer les bois TP là pour espérer les bois TP là kana masina ala machine ni penna ele la crossile lodi ele la crossile lodi ni sera ya mara ili ka foli ban kawaka sima ni fema espère koto femen teleni kira espère diwo ima ke espère diwo sori ido lo fo ka ebra doni ne bo ayikun ka si ayikam non aloko Monsieur tout le kumaro do alma do famaro ama ko fada yi ko ka to barala lo akole ko bra la sumaya ka passe mundo alla fala yemen kala fara sempe men trabo ma se alka so da ka sengula sorry aketo akan modo train la crosiladu ou mena para e dukulu paradi o fana mo koko a mo bako o ikanga son kono o kan ko yiri men na lora siman fe siman fan ka tre ka bu yiri ma nelle ka kan tre kala lo afe men da ke atekuru ko me siman men barnal bulu ko siman nyine malli a siman kan me yiri men na lo na fe yiri so bobutu mangli siman ba kara la ku kala wa ko la yiri doluma den ka forona o baradal no yiro dul fana yi ni kasla kunta suri basi na boli ke kwa si salamanda kinda kono kala tala men wara yimbi an betali kala tala long an wara kwa yi yiro dul yi ibasla dakuyi ire budalo ko aluka dinye dulu ke kwa barada non c'est comme la barate sla barade et c'est sla barade après sla dimene faut baran basi akumbona sako donnez-moi une minute non sona maidina wati soronka kuma ulfo adina wati na kane glusela la bla men nye parce que France yiro menoti ali a fait 4 émissions non aldise koni ka kilike 624 55 78 78 624 55 78 78 keme woro mo nani bilol ni lolu biuron vlanisin amara komi te salamani sinda ite salamani mo fendi abaso ti salamani mo fendi troya me salamani mo kan ani bi ko ne bo e bi da kan kala ta do ye ba ko la ko ya bo kala sanya so itala ka akegem baklen do silaka allo barima allo salam alaikum wa alaikum salam rahmatullahi di haka to imata da la hawala sa na mo bare la radio la sa folo allo bon Allah mi sama ni vraiment c'est intéressant nam na kena wiya me kena kuma me fula sa fula kena kuma me fula nam kuma ngana ma tek ma wadi nam dubara badi ma kuya bara ti tatan aktu nam ko sa la na trekili be kala ko me do ko sa kutu ma ti me kan ka bara da abni be le la tenge akana ko la ko awra para tra du ko ray na ta tarjuma c'est révoltant est ce agre karane munu akrani lati wala tere da ko do ubi akra diama ya ko la tere ko itanya woto eta ta to da ta lodi bon ma
na ete akaw ko tima izini ka pan na kora ke uyali izini na kora de izini tapo al mana na izini kene ma ça c'est pas vrai faut pas mentir aux gens yo mais c'est quoi mais c'est ça là fa ali sabari anyi ankira kale la OK merci beaucoup ali sabari ando doni émission no momene kilikela ale boniro anye kumanyera kala nyona parce que abe baradan nale aloko jamana di sabati adi uruki baklen do sila julukan allo salam alaikum maaleykum salam Français badi anka me ya kela kumaro badi de aka to ito ni makedi afanya watin na yuto mamadi ya aéroport la namu badi sele bulu ya ka era el fo men fo nam afa bulu ko masin azizi ni tanna era el fo le nam lana ko awani fara ila dido no na mo ta kuma madi nam tabana ko iri men dune ya pe silence ko fonom fanka wala numa vale la société bara ali wala ko ni mal ila bara dama mais aketo ale ma fo moba ale ma fo la korosila do le ka fo ko yiri men blanissement ve ko le fanka wala nama ale mo fo ida keto idi kuma wo ida amba me na nte wala kola wala ayo bo kumaro nam ayo bo kumaro so anye men fe bara ke akenyama lenga nantoro ya la jina ka umuli masake brigo ajolo kazi fema ni me mitile bara kenyaro idi masake totinya ibrahim minta kusabe alfa bara mentana anya alfa deme ala bara la anya alfa kondo dia ala bara la di entreprise bara ni make masake tamla duka kula bara ma sana nya kondo ko ala bara do ali decoration bara ro kusabe anya ne da kala la wala sallallahu rasulullah ko barka baba idi aéroport kinda si ba bela de nim fanya watin na Cheikh Mohamed mais ni kuma ni bela blando men ni bela bara do suri ki da ke to ko sla kalo allo bakale ni su allo tanate tamase ito e kili kala kabo min tole mamadi jakte kabo samsina mamadi jakite kabo samfina ntai kuma kan mena belebelete mamadi jakite wala anye kuma ka salamani kanivo ko le ka sumeno ala sumaya ni yoro dulu bolona ado wala ne men fola ka ay kuma kan te mena mulubele men ni se donu fola na musla bulu an la ne ka anda ka finani relate nam la ne ka fenve iba entreprise be ka anda ka finani relate bi ala ban se to la ne man makudo ba kuma na me te entreprise ke defo ya ila nam amra jamana siamanta ye bara galanya mabara bara angere kan maya te silak bela no te kuma ala bakale ma kuma ngene ma balikan shaka ali bisa men fana kama soroni kama fene men bansa ya lala men brala kalani nan ko sini murma ka fulnye 624 55 78 keme woro mon nani bilol ani lolu biron vla ani sing entreprise kabla sarne ne kun kan ka fullal ma Cheikh Mohamed kama soro salaman kuni atresi fali men kun do ne kun ka lo akunna ma ani bila ma tegeleni o kono masun kun ka to mundi sama kun adina do ambe na ya nala ka sidi anda ma fene bakle do sila gilu kan allo kira mo la tro bana yaba ali ma baken kefe allo we mfaini su tamate be tanaste ati alhamdulillah ama ito e kili kala kabo min be tole amra traore ka bo misran koko amra traore kabo misran koko antolo sinkanima vraiment ali émission men ka te émission nyana male aya fo patron o fa bara na ya miri alama aya miri fa badiyama bara badi moma lalante ya ko so I kanan yake aka men fo du bara ne du badi ma ku ya bara ni ka fo ku di sa bara la ko ya ko yi wa kala la do bela aitini ani shi ne ya fo mama da ko ndi se wa so na le fana mi di tai ti di kaka aitini ni ma ti di kaka ita na fa la ko ndi se
iba di se da ko kundi se para bredi ma ko karo woro braba mol man yalo no dia sorado a vraiment wo kon te mol ko naga dia ko di ko te mol gi fi dia ko di fana ni wo sidara jamana ko jamana ta na avance la baya miri aya kala ana prefin ko la prevu le ma prevu bare anye aya da ya yake wale ale fana tedi ni di no ala sonama kuma kan fana na si suruturi Sheikh Mohamed ko ayara jaya ke aldo ya ke kan no lana la fana msituru na engagement mentala kusini karonu kuni sito akundo ma ko slabara ne ko alina ala baklen do sila ka suruturi allo enura tama telemfa ratite ito ikilika ka bomin bon tole nayni ture ka bo kankankura nayni ture ka bo kankankura wala ine ne letre kuma la site nye bade malu hakili la bla la meno ko ye nya fulale ki to wula la kaye ani ki to ata fe kaye siaman kuma la ne maraye wula janna mo lewdi ne ana baraka la men bara ana barate la men na bunda bro alulu ka men fala odi to fote kafo ko bara bra ko karworo bra teme ko nyalo dia ma ke bara o monsieur Touré nam entre bra wati dima émission no ibrana kuma dulfo an brinya me kalon émission fana wanyalo di foka kuma di jamana ko din fana ma non ne kalon bo ida keto ay no ta kala kuma ni la kuma te quoi mais ikolo de bale ay to hakili fale na nyona quoi ko sebe tunyalo di donc akana na kay nyana de refo ka ko ni nyana an mi yaro aketo an na mi yaro ni le franka na men sunno qui tout le monde n'a parce qu'on fana ya wule kama kalfana na me kile la me ambri la me amra kuma dima fa jamana ko den fana na me idi aketo anye ni ala sonama ambe émission ni kelali ala ko idi aketo chaka monsieur Touré bra ikose ndi me nyera ka monsieur Touré la sranul do aka tema dandol fo ankam wo mafle me burkina irita wuli parce que ni ikarogwe entreprise da fo ko na barabla la sumaya hama beni kalalo nye fenta la usine mena ko usine otinyente mais ka partenaire créer usine kile fait et quand broma e manka ke broma la ro kele ma ko ni mente ko na barati se c'est un grand problème sorry wado problème dan wodi verser no ni yonte ay so la usine fenêtre para nyoya le wi finani mogrete ay se ka partenaire gre créer ay la widi ay julu le ciment na obe widi ciment di wodi to usine flaw ni yonte mais jamana bara manka ni ka bara kunguru bon kunguru si ala bambali fenêtre ni on vraiment ni mogrete ciment na écoutez surtout le name mais surtout ni Sima mena to toni cheme non écoutez Sima usine ka sakura kri misalita kankaire mamunu kankan kono la soli ba mafene na tontina kantika boro bara menke ali bisa bara dulu ya na madi mo gra madi le ka din c'est bien entreprise il bekan avec le financement na financement ko kuma ole ka baro parce que bi ka jamana gra écoutez man ay men fala monsieur Touré ka fo monsieur Touré kala kumaro ko travaux publics modulu yalu fait ko li bara la apprécier là mais faut li apprécier ani men fala jamana ko din ke ka sarando ke anse bakilima do ka killi ke ka bo aéroport la ka kili ka kasanu me fo sanu kenelodi fo jamana ko den ya lon a wuri ko tedi ali bara la alpha ni momini entreprise men ko engagement ni turmalo suri Touré ni nara momini gouvernement no ni kay bulu frame na jamana tonti problème ba me akambi aduludi a bulu frame ni sol kono ni men bana ta sorna kabla posi kono men ke to bara men ke to ali ko falen kuba kala jamana TP men ni ka problème menta TP tayaro problème ba fanandi
TP tayaro problème bafrali il est sori touré il est kalakalal di kankan il est bri kanabo est-ce que baran barala sumaya après tili damadobo ni kalakalal la nyala diate ni kalakalal la timina diate est-ce TP a représentant mene kankaya ulu ki wuli kanye jamana ko den kumfambo ala ko bara yeli lela mena watinna anda folme anyi bolla be menkan alebo kalama parce que le tomalo parce que ambro foyan ko chama faut ka molu tolurabo faut que reka jamana ko den albake bara men kala ali tam yutmalo wudi fu bali alla albake bara men na ay entreprise la ay jamana ko nasinda bara bakke da ko meno fali jamana ko den tolurabo ala nyira kala anyi da kuniro namra allo kunini faut ko nyira ka jamana ko den ne mo ira ka wuli de la confusion bedi so chacun dit c'est même foligné faut entreprise les sont olema ni ka la ina bombara ta ibo ba bon kunguru woro do gbe kemere gbe la ina ida ya entreprise a para meta ni ka di la ina ka di ma c'est la bambali fefe la ina ira keto allo bakelen c'est la bambali fefe la ina apeni la abedin la ina ka di ma problème ba men ka foko financement ko kuma le ka paro entreprise ne ebo ma futura lu continue la ina ka di de ebo ma fo wala no bon jono na on ça c'est une autre histoire à part ouais ta da ko en yoto allo oui allo mfa inisu wa nura tanate tanate wati na itoro maloni bate FM la nam émission ka fo afonyama nam antoro maloni la ngana la ni toro malona ila aye men ka ye tuya gire le ka bayda lagi na bara be dam na le kwa da tema Basawa men dam na la ila yo kro bililo basawa men dam na la ila yo bililo ni ko ni abara nyemo yala ni ko ni ka kasa ga nyaro ka na bara ila ba ko ni ma jama ko de yo ko sebe ni ka men sura ila mi so men ka ko wuri ka ko jese ko man ne ka gise ko na fuli nyesun no wa ngoro na fuli ani merci d'accord gise ko man kuma tunele di bara kunti lo kan ka freke ka bara laban mais ita ma entreprise gan entreprise lo alni état isla ka contrat men signé entreprise la bulma la wulma ka foko ndi babara la karoro ndi babara la sankelen goro mais na ni mais programme non la pousser terrain kan ni programme non la pousser ka sodi entreprise entre ka hakili ki abutu sine jamana man sakedi worisra mais dans les conditions normales iba entreprise ba contrat na man ka sara fa baba ababa na kan ka control wala kila jamana tollo mais muno man ka ke amra entreprise bara ta men ka dile ne ka dema na amra asigné que 50% que 50% financier ne babu aussi finance la plateforme ni ka 50% ni bolo kalado 50% men di ma ko ni bolo kalado c'est bara la ida lan kan tasla ba wulen sema yebi sla ba wulen sema ni yebi men kene ada kun lalo ni ali jamana kono de la clean mais cela ba ta kadina ma wodi kan wala bana wodi furi tonto furi wodi non te kala la bana toi tu ne sais pas il est mal au contrat il est mal non il est mal non il faut confirmer la mara il faut confirmer rien ya lo ko men galma ni 50% le même 30% al babu kala al ngul babu dunaro e fem to wa julle tam do kana to e do kala ko eta la glima e kala glima e do kala ko woni eta bulu ni woni lo amara bara me baba bara la eta na ka contrôler kila woni non ne di se ko kala même fala ni se ni se entreprise la accuse lo ko pesa men do amara wala ko ni jamana ko ni informer ko ni ni jamana ko ni informer ko ni se la accuse lo mais me ko 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 ni to contrat c'est comment ala kala kana on peut pas continuer non la entreprise Allah non la entreprise bi ba ki me do ya ki me do ata ila yi bi ko do be ko ni akala kana le mo non mais c'est solo abra me se ko ara isabari doni sori famra ya lo ni kala une entreprise lu ta une entreprise lu ki me do ya bi ko do be akala kana le mo mais bara wala kala ro manna wala ko ni kala le département di ministère me fi contrat ngalma parce que e kala ko wudi gouvernement bulu akan kisra aba fose ko bokiye fose tislamanda kono fose ba tislamanda kono ba be wudi ma ko 50% financier kan ni bon wudi me le bulu la wuli ma ko afinke parce que ko landa ini ministère te bon ni bono fikra ni bana ko wudi wo ni bono duna fendo kalbila ni fendo ka mol sara ko barake e ko wudi raba alkinya ko bo anda sara tel mois abra sama ban jamana ko de menu ye wul takala mal kan ka informer bien sûr ou entreprise la de fori information baliao mais ko ni fali alone ko entreprise la tal sera kuro
kabala sarlu krente entreprise siaman la Guinée bi kabala sarli ma aka entreprise belle voilà entreprise siaman la Guinée bi al belle difficulté kene wolo al belle difficulté kene wolo anna sa entreprise belle vraiment atomala no ifi allo amra anna entreprise belle dina platon kan kakuma ida lo ko janko me ko ate kabala krenka ay entreprise belle la Guinée ya kuma la wuli ni même masun no wole kabala sarli la kanivo ko kuma me salaman we kuma mamaro yani belebele me aro ka foko barabra la sumaya usine me ya fournir simana usine o panna est-ce que c'est la seule usine en Guinée est-ce que usine gre tay ah ya lo usine gre tay woni diversion woni woni diversion ko tay woni wa so tati bolo mala mo clément fi alone même qu'il est là solo pandi sala au final bala masima feni là masima feni babla panna yala denyo gore man kan kadi ni mo gore tewa denyo gore kan kana ah mais muna kiso kala foka ko abra to kelema tala tele kuna gwero parce que na ka aketo parce que mo fana wala ifanka daman la tout le monde non bara meiro ni ka tauma ila kuma ibra kuma mbra tout le monde mais la kuma ni ka tauma idi wanye fe kujua parce que ni kala krosi na le saralu ni mo bore contrat signé eta me ya de la jamana kono de ma wole ma finye jamana kono de no na eta ka de tout le monde non amara eta mana pourquoi tout le monde na pourquoi eta ma fe jamana tout le monde na eta te sa fala ta wa jamana romba eta ka de jamana pourquoi bana dami le ma wole ma fe jamana amara le pourquoi il kan ka wole ma kono pourquoi ye fait men dila moment ni ko ko fe mo mun enfant il ba fe di moment ali mara ni ka mo mara ni iba me ko mara sembe duna ko kono gbenni ko kuna ma kono gben adi ke gibela sibodi ali mara ye demen marala idi modu ye ke jamani ba adembe doatien parce que ali ba ke mo demandi ku ye mara le kala lu kono ni me ganto dini keleke na bero la prosiri be ke kinya tolfe iba tra moment ngulu ni bana wuri dila ulma kamo gure lagi kulli wuri ke kulbana kana giterenga wuri me ditolma o ba dese wololo mena ul entreprise di sendo woklena ka material ul fredamna entreprise je kasula lokle barla Allah baraka amra control liberté mi entrepreneur barla kay manika amara bara o ka do lagna ya lo kala bara kono ben ana ba tati na bojele la bambali tuda ha mai kan ka baramenta ni se baramena yo mina ni te semena na ta kinu de gresi na tenko na shaka te se membre non c'est clair entreprise souci al bela problème bakaro 40% état tali 60% il est le wudi bola ka do fino iba wudi do fino il est le kani adonto ka di momema tunyali wala intérêt le karana entreprise men alka entreprise men créer al munam fanko le kama alma créer gamana nyedi itolo na tunya ere mendi tunya kene mendi wolodi alma entreprise men créer gamana kono den nyedi parce que nal ka contrat sur Éthiopie le bi al boy nal ka contrat sur contrat entreprise le gna men babara ke salo entreprise le gna men non il n'en est pas question était contrat sur l'Éthiopie il renseigne ka entreprise le gna men babara ke bi misali nal ka contrat sur un al doit ali bela blalero al disi wala fambe ali bela blalero ni men ki al makili mo brel yan bolo yan bulbrana kara baral ke itolo molo namara bulbrana kanya ni ka tauma bu ma fi yan ibu ma fi na kanya ana ba ka s'il te plaît alnara ka barake mais alna di bara men ka bara mana bank amake itolo molo tunya men da amake itolo molo fuka kono benne ke anye men fola sumeno andi se men fola jamana kuna signe al bara di mema e bara kono ben bara munan fam folo e mundi wala kono ben iba bara di fia kono ben ni ma kono ben ire keto de la momema o yako amunan fam ko meno o ba munan fam ko o soro o tile tama fenna mais na kaye ye bara men lama bara o hami ile re kan na kateme ale kan ale fana di bara o ke akono be kudi abalo ko femi ale la kaira e bara o benero adi bara o na sebela mais ni kaira kala ni na bara men limani na dila lima ka to bondala na dila lima ka kuma bondala na dila lima ka o blaka ko gore yini momeni ye allahudi basal kun
ni wodi banalo mena idal kame mais en tant que wodi ite mo kamena non c'est comment e kana cha komi entreprise lo a be ma son to men fe suno le kabala sarlo di e kana cha komi ali aro le kafako alal tanem selon kabla ko ogote na so na ko alte baraka la kenyama tepe mo men kan kan on la apprécier là on doit l'apprécier on doit l'apprécier parce que tepe ba apprécier na la kake wati na to lo andi freke ka tepe koni a parce que à tes ça faut la di appréciation de kemenka parce que il y a la presse kalatalaliya communiquer ali abada communiquer simplement aldi molto la voilà tepe le frokan ka ke alinyadi kana kalatalaluma kana ali quartier kunasilu ali ba c'est quartier ma inkazen ila misali donyon tabulu bara na lokan oui kala mundi parce que ali ba a fo chef de quartier ni ay quartier sibal makili alal kurfayro kele wuldi se kala sababu di kankan betro di doaro wuldi se kala sababu di ali men ye kankan ko ka wulto doaro mais fo wolle alla baraka entreprise ami ba ke entreprise banyasima ami ka ke jamana pour la parce que la nan fulo mundu naro mais nan fulo mun me donaro parce que tunya men di quoi dibiro ko men yaro baba minala jamana den kono la jamana ko den tati nyangi nabutu voilà et tout ça dibiro ko fala sama de passer non dibiro ko tout ça fala passer ko na flo jonga city bulo kan ka foko dibiro ko temna ro et tout ça aussi confirmer là non oui c'est confirmer là on dit c'est là kanibo fola ni kanibo ye barala nele la jina du ko sima ke to ne woni du le tela do ne woni sima non la akana ko kabala salu la bara men wira sori troué ansini émission kundo ne maudi wati brasi wati nan kalon al siamantre wati na mais kabe kurufo konna kono raboya ma jama siaman koni ou bra fresh be ke bi parce que al trafic 4 bi bado nyaro 4 bi émission banno men kunno ni salamanda kindaka kama fene jamana tontina kantina e professeur Alpha Konedi ana ro bara men kela kinda aussi balunye na e giwo silakuldi e o buloma watin na koni o bara o bralalo entre wole dakun ka sunno kuranyimi ani nyonte ani entreprise wolu nyemo do e kankaya anno e badunya ka traité jamana ko ndul mel fana mirian fo an kata suri turi dafanya dandoro butu ka traité amara sanfinama aldina udi am fana di banka koni ani jamana ko ndina nan ko to dunyona sanan na to dakun breta lasini ko sebe chek mo de ne la ko bando ni semen fola wole entreprise fe koni ni alla gina no be koni bara dilima ko yakanya mema ye bara ke ni ala temalaro ni ka bara fendam na bara ko tino risque de mena bara tino blando temena ni blando men koni blararo yo information yo remonter département ma ikana dawo fena mango ye bara kala jamna ko dimeni ya pasala wulla wullima ye fete koni ka wulle information ni tele wulla lo difficulté ni ka dam nan ne ka koni mrawa ni kanya dia yaro wuli long ka foko isi ko berele meni entreprise be bono ke jamana ko masile fena ka ra kal fenna alba entreprise la kana alke ka foko ka alke alko ginal nye alnya gini fintal kono alko entreprise la ba alba de la men koni signal l'entreprise ba de la men signal ni kar worole ni sankele ne koni wona fulu mula ka ko koni entreprise jamana ko masile fena ka sabu ka la département di alu fete koni financement du la kalia financement koni o bala kalia o di ke sababu di entreprise ko atna de la men ko yaso namu du ka fo financement ko le trenna o be matériel ko le trenna ok chaque ne se menkela na kuma la bandi sumeno faida wolo ni nyafula entreprise lema alu janto alu yeredo parce que bara baba tala établo ka dima jamana kono de anul sini ka nya ba entreprise wolo ma anyante etaro ko ure aidise bara mena ala bulosi ko aidise bana wati men fena ko ayofo parce que dunata koko fo mo landa le ni sani na fulo ni e ba landa soro e bara dam di fabra ni ka landa soro ila bara se bola kokan ure ka jamana kuna sidu fo bi ka lu fo kamanka iPhone arema kosebe andi jamana kuna silbo fo 4 te kam se trouver fo watina ana baranyo den kumanyo bela den kalu fo ali baramen ka watina salamanda kinda kono ala ma sono yaral nye jamana kono den bela den namuna fano watina koni al siamani tre kankan kinda mon ronvla 4 te be kan jamana somse na sukumba bela den ma kal tulma lo bate kuma sola 4 te fana aldina émission men bela den ma soron Nordin TV kan alani kila dirama watina plateau kan Cheikh Mohamed Kaba 4 te suri ma kana se amara sanfina sangarema ana senkula lufana andina Abubakar Touré 4 te Idrissa Gilavogi ma ka Mohamed Jakite 4 te
Mohamed Gakite kabanfana Mohamed koni nani ko be kuna ko be dara bena na ye Mohamed Silem Kamaradi watina ana folio nye ana kalataralu be fenfen ki seko ke emission no ka bisurota ndarabe ana folie bela denye almen fanal barabulu kala wati bela kana me folie alinya wati mina ni alakiren ni alankela dirama sinin fana ni 21 nara kamali andi na nyombe ale wati kelina alako ka badunya brelu sisena mendi ke jamana ko di be munan fankodi Rajida petit ngena te petit la bonya la teleflando akalo ku galer me yan kan teleflando non la dem so ko ma konya la panisa samedi men na ko boy barake marandi mais timi koni gra kodi tibi naboro sa gra muno I bara ya mai ni ma ke do na ndi assassiné ya pasa ile kalo ko telefla men ben ni de ye paga ni la libulu kwa c'est ça anye mar le kolon ile malo anye mar kolon mar ye ya men ke ya ula ude ile ba uli ye balangala na kwa ye le ya papa petit ni ta sombi so e kalo ko me balanga uli idi ne bala muso do ya sen abon bank la sa itu we wa da basi ni te mar min na konya sa ne di se mar min la wa ablo ku jona nlo ni ya Somebody no, petit. Et ça, on te le monnaie ni ma. Et ça, il nous l'a fait. No, petit bran sala. Bran bran ya ira kan. Men ayi mekala. Ayi wa. Petit. Petit. No. No, patrón, no me manden nada aquí. Kawamu fa kwa nyama. Ana meta sinya. Anta.